Akala mo di babawi yung ipis ha? Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's 200. Ba't daw kasi pinapanood mo yung away nila? Ganun lang pala yung tamang paghuli. Di ko naintindihan sinabi niya pero naintindihan ko yung ginawa niya. Bueno, un poquito de mango con sal. Just do it! Naka 2 bottles lang naman si ate. Nothing beats a Jet2 holiday. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you Per person. That's 200. Ganun lang naman siya kalupit. Nothing beats a Jet2 holiday. Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Pagpatak ng alas 5, matik uwi na agad sa bahay. Magbabay ka, dyan pa talaga eh, no? Need din kasi talaga nila magkape. Nothing beats it. What? Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Buti naisip pa nila maglagay niyan, no? Nothing beats a Jet2 holiday. holiday. And right now, Pagpasensyahan nyo na, minsan lang mapunta sa syudad eh. Se cayó. ¿qué pasó? Se cayó. Okay lang yan, sigurado tataas sales nyo yan. You have an LLC. Buti na lang hindi napunit yun, no? Pwede naman kasi maglakad eh. Mira, é só para atletas. Grabe, di man lang nag-sorry yun ah. Okay lang yan, mura lang naman yung pinto eh. Are you guys ready? 1, 2, 3. Naku po, 100% basag yan. Di ka pa nagsisimula, pinapatigil ka na, no? Itatry lang sana niya, kaso nga lang. Ano te, bibili ka pa ba niyan?
All the way out. All the way. All the way out. All the way out. Umiwas ka pa ng lagay na yan eh, no? Gumulong ka na lang pababa para mabilis. Nothing beats a Jet 2. And right now, you can say Wow, ang lupit mo te, nagawa mo yun. Oh, thank you. Oh, thank you. Easy! Grabe naman yan, sino ba naman di papasok araw-araw kung ganito kaklase mo? Wow! Kung ganito mga tropa mo, palitan mo na yan. nothing beats a Jet 2 holiday. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right Now, you can save £50 per person. That's Gusto mo lang naman linisin yun eh. Hindi talaga pwedeng dampilang eh. No lloré cuando fui a prisión. Y ahora no voy a llorar. Yo nunca tuve mamá. Ni una fiesta tuve mamá. Ni una fiesta de cumpleaños. Feeling ko break na to mamaya eh. nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, Jet 2 holiday. And right now, you can say Hinding-hindi talaga ako a-absent kung sila makikita ko araw-araw. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar. Parabéns, parabéns, mas preciso te criticar, tá de parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer, você pro rolê valer. Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!